Ponco Tripuri tamnu hun tabuni borok sai manya angei mano tabuni bagengke tabuk hayungo tiprasaroni bisingo tiprasa tuiprasa kokrong no siminse word no use klalayo aboni bagi Ponco Tripuri ni kok no kebo sawi manya piaba kaisa kok sung sai mana nango Ponco Tripuri tabuk titi edisi je bebak hatayo tongnai je thayo tongnai rok abo rok bebak thaini borok no romino Ponco Tripuri senamo abo piaba mia okli senam jagmani kauya abo bobagra bir bikrom ni mol ni simino u hano reserve khlai pruno a Ponco Tripuri o senam jago 19 dofani borok no nei himani kok Tripura sawale busuk tong abole Tripuri kurang sai manya piaba Ponco Tripuri ole urang dofani borok botongo opte klaino tini kaisa mangpli kasoi phaika Tripuri khorang ni mangpli wo obokeba opti hai sipim ni jorawo borong nang dosro dep ni bagi no kabangma ayang ni Hindu Bangladeshi rok Tripura phaisa paika opte hai klaino lai thangnai salsa skango khorong nui Ponco Tripuri ni urang dofani borok ni bangai no Bangladeshi borok Bharat hakotara sakai mani kok obokei opte hai Muhammad Abdul Karim Mongoi Khorksa Borok Indian fake documents namai Manjaka Dharmanagara Bono Loger Nairo Nkha Santu Urang by Pintu Urang Borno Romkha BSF ni 139 Battalion ni BSF rok lai thangnai salsa sekang ukol no khanawi belai no kha dumani kok kalayo Ponco Tripuri dofao phiaba urang bo tongo Tripura sarok simin ha jati dofa ni soba khalai tongmani sung nugui tongui tongo phiaba opti hai khalai lai thangnai jora rogobo sipim ni molobo ahaino ayang narni Hindu Bangladeshi tui phai sung busuksi butharka tabukbo chini bororong ni bisingo a Ponco Tripuri dofa hanjanani bisingo no opti ke borok nokoli document fake document dok sanami opti ke tui payment rong no nugui tumono kok sana tanga ke belai no kok sana ni kok belai keno kha dojanai bo kok piaba khabani Tripuri takute butu bukhurok narok nai tongdi narok nai tongo Tripuri khorani mangpli मैं इंस्पेक्टर विनय कुमार 139 बटालियन से हूं और जब कल हम लोगों ने एक एमसीबी चेकिंग के दौरान पाया कि कुछ संदिग्ध लोग बाइक से जा रहे थे जब हमने रोकने का प्रयास किया तो वे भागने लगे भागने पर हमने उन्हें पीछा किया पीछा करने के बाद जब उनसे बातचीत हुई तो पहले तो वो अपने रिवील नहीं कर रहे थे कि हमारी आइडेंटिटी क्या है वो बता रहे थे कि हम भारत के ही मूल निवासी हैं लेकिन जब उनके बैग को सर्च किया गया तो उसमें बांग्लादेश के प्रोडक्ट पाए गए फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थे फिर हमने इंडिया के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो बता नहीं पा रहे थे संदेह वाले बात कर रहे थे वैसी स्थिति में हमने जब उनसे पूछा कि कहाँ से आए हो थोड़ा सपोर्ट यूज किया समझाने का कोशिश किया तो वो बोले कि बांग्लादेश के हम सिलहट से हैं अपना नाम अब्दुल करीम बताए और उनके साथ जो उनको सहयोग से क्रॉस करा रहे थे जाकिर सोहेल पिंटू ओरान और ये सिंटू ओरान ये 4 आदमी थे जो सहयोग करके बताए कि बांग्लादेश को कहीं से वाइड को ब्रीच करके या नदी नाला का यूज करके क्रॉस किया इंडिया में और अर्जुना के इलाके में पाए गए जिसके बाद हमने उनको प्राइमरी जो PQR करने के बाद उनकी प्राइमरी इंक्वायरी लेने के बाद इनका मेडिकल चेकअप करवाने के बाद पुलिस स्टेशन धर्मानगर में इन्होंने पुलिस को सुपुर्द किया। सर हम लोग को जानकारी मिला है कि कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट भी है इंडियन हाँ इनके पास ये पहले भी 2 बार जैसा इन्होंने अपने इन्फॉर्मेशन में बताया कि पहले भी 2 बार ये बेंगलोर गए हैं और वहाँ से इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट 40,000 रुपये खर्च करके आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस और एजुकेशन का भी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रखे हैं फर्जी डॉक्यूमेंट्स जिसके आधार पे ये इंडिया में इजीली काम कर लेते हैं। तो भारते কি এই প্রথমবার আসছেন? আমি 19 সালে আসছি। 19 সালে আসছেন। তো ডকুমেন্টসগুলো কি মানে কি ডকুমেন্টস বানাইছিলেন ইন্ডিয়াতে? এখানে আমি যখন কাজ করতাম ওই বাবু নামে একজনে বানিয়েছে সব। কত টাকা নিছে? ৪৪,০০০ টাকা। কি বানাইছেন? ও এখানে আধার কার্ড প্যান কার্ড আর আপনার বার্থ সার্টিফিকেট বানিয়েছে। কোন জায়গা? বেঙ্গালুরে। আর এখন আপনি গতকালকে মানে কোন দিকে আসছিলেন? আমি গতকালকে জায়গার নাম জানি না আমি আসছি জাকিরের মাধ্যমে। জাকির কি?
জাকির যে আমার নিয়ে আসছে। আচ্ছা, ওনাকে ওদের সাথে যোগাযোগ করে আপনি সবসময় আসা যাওয়া করেন? সব সময় না, আমি শুধু 3 বার আইছি আর গেছি। কি কাজ করেন এখানে ব্যাঙ্গালোরে? এখানে কাজ করি স্ক্র্যাপের কাজ, স্ক্র্যাপের কাজ, housekeeping। আপনার সাথে যে দুজন ছিল ওদের বাড়ি কোথায়? হ্যাঁ, আপনার সাথে যারা দুজন ছিল? আমার সাথে 2 জন, আমি একা আসছি।